बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 195 हिजरी में इमाम मोहम्मद बिन अदरीस शाफी अल मशहूर हज़रत इमाम शाफी दूसरी मर्तबा मक्का से इराक तशरीफ़ लाए। हज़रत इमाम ज़ाफ़रानी लिखते हैं कि इस दफ़ा हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने 3 साल बगदाद में क़याम किया। इस क़याम के दौरान एक बहुत ही मशहूर और मारूफ वाक़या पेश आया। वाक़या कुछ यूँ पेश आया कि एक दिन हज़रत इमाम शाफी की मजलिस लगी हुई थी। आप तबलीगे दीन में मसरूफ थे कि एकदम शोर हुआ कि बगदाद के गवर्नर तशरीफ ला रहे हैं। खैर, गवर्नर बगदाद आया, बैठ गया और आपकी मजलिस खामोशी से सुनने लगा। जब हजरत इमाम शाफी ने दरियाफ्त किया कि आपके आने की वजह क्या है, तो वो कहने लगा, मैंने आपके चर्चे अपने शहर के उलमा से सुने हैं, लेकिन मेरे पास एक ऐसा मसला है कि जिसका किसी के पास कोई हल नहीं है। मैं और मेरी बीवी इस मसले की वजह से 2 हफ्तों से परेशान हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या आप बता सकते हैं कि मैं जन्नती हूँ या जहन्नमी? हजरत इमाम शाफी ने गवर्नर का सवाल सुना और मुस्कुरा कर कहने लगे, गवर्नर साहिब, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका पूरा मसला क्या है? गवर्नर फौरन बोल उठा, हजरत, मैंने ये सवाल जिस भी आलम से पूछा है तो हर एक ने यही जवाब दिया है कि ये एक ऐसा मसला है कि जिसका कोई भी जवाब नहीं दे सकता, जबकि मेरा मसला इस सवाल के जवाब के बगैर हल नहीं हो सकता। गवर्नर अपने मसले को तफसील से बयान करते हुए कहने लगा, हजूर वाला, बात यह है कि 2 हफ्ते पहले एक खूबसूरत रात में मैं और मेरी बीवी प्यार और मोहब्बत की बातों में मगन थे। हम खूब हंसी मजाक भी कर रहे थे। फिर एक बात पर मेरी बीवी मुझसे रूठ गई। थोड़ी देर के बाद मैंने अपनी बीवी से सोहबत करना चाहिए। अभी मैंने उसे हाथ ही लगाया तो मेरी बीवी कहने लगी, पीछे हट ओ जहन्नमी, आज मुझे हाथ भी मत लगाना। बस मेरा ये सुनना था कि मेरा पारा गुस्से से आसमान छूने लगा। मेरी बीवी मुझे मेरे शरई हक से कैसे रोक सकती है? चूँकि मुझे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस याद थी, जब कोई मर्द अपनी बीवी को हाजत के लिए बुलाए तो वो जरूर उसके पास जाए, चाहे वो तनूर पर रोटी बना रही हो। इसलिए जैसे ही मैंने अपनी बीवी के ये अल्फाज सुने कि पीछे हटो जहन्नमी, मुझे हाथ मत लगाना, तो मैंने भी गुस्से में ये कह दिया, ठीक है, अगर मैं जहन्नमी हूँ तो फिर तुझे मेरी तरफ से तलाक है। बस सुबह होते ही हम दोनों परेशान हो गए, ये हमसे कैसी गलती हो गई। बीवी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं अपने खावन से नाराज थी, मगर मुझे ये लफ्ज नहीं कहना चाहिए था। मैंने तो गलती कर ली। सुबह मेरी बीवी मुझसे पूछने लगी कि मुझे तलाक हुई या नहीं। मैं परेशानी में कहने लगा, तलाक की शर्त तो इस बात पर है कि अगर मैं जहन्नमी हुआ, क्योंकि मैंने कहा था अगर मैं जहन्नमी हूँ तो तुम्हें तलाक है। फिर गवर्नर बगदाद हजरत इमाम शाफी से कहने लगा, बस 2 हफ्तों से अपने शहर के हर आलिम को बुलाकर इस सवाल का जवाब पूछ चुका हूँ, पर किसी के पास इसका जवाब नहीं है और मैं अपनी बीवी को किसी सूरत नहीं छोड़ना चाहता। इमाम शाफी ने फरमाया, जनाबे आला, इसका जवाब देने के लिए मुझे आपसे तन्हाई में कुछ बातें पूछनी पड़ेंगी। उसने कहा, ठीक है। चनाचे हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने खामद से कहा, मुझे जिंदगी का कोई ऐसा वाकया बताओ कि जिसमें आप गुनाह करने का मौका रखते हों। गुनाह करना आपके लिए आसान हो, मगर अल्लाह के डर की वजह से आपने अपने आप को बचा लिया हो। गवर्नर काफी सोचने के बाद कहने लगा, हाँ, एक दफा हमारे करीबी शहर में कहत पड़ा तो वहाँ से लोग बगदाद आते थे और मैं उनको अनाज दे देता था। इसी तरह एक दिन एक नहायत खूबसूरत औरत अपने बच्चों के लिए अनाज लेने पहुँच गई। मुझे वो इस कदर अच्छी लगी कि मैं उसे तन्हाई में ले गया और उसे कहा कि अनाज सिर्फ इसी सूरत में मिलेगा कि पहले मेरी ख्वाहिश पूरी करो। वो कोई नेक बाज और अल्लाह की प्यारी थी। वो कहने लगी, अगर तुम्हें ये बात करते अल्लाह से हया नहीं आई तो मुझे जरूर आती है। मैं हरगिज ये काम ना करूंगी। मुझे ये सुनकर गुस्सा आ गया। मैंने महल के तमाम दरवाजे बंद करवा दिए। जब वो बेबस हो गई तो कहने लगी, ए हाकिम, अल्लाह से डर, उसकी पकड़ बहुत सख्त है। उसके ये अल्फाज मेरे सीधे दिल में लगे। मेरी आंखों से नदामत के आंसू बहने लगे। मैं ना सिर्फ उस औरत को जाने दिया, बल्कि उसके लिए और उसके सारे शहर के लिए अनाज लेकर उनके शहर में पहुंच गया और वहां के हर घर को अल्लाह की रजा के लिए फ्री में अनाज तकसीम किया।
حالانکہ اگر میں چاہتا تو لڑکی سے اپنی خواہش پوری کر لیتا، مجھے کسی نے پوچھنا بھی نہ تھا، مگر اس نیک بچی کے یہ الفاظ میرے دل پر بجلی کی طرح گرے اور مجھے اللہ کا خوف آ گیا، اور میں نے گناہ کے اس موقع سے بچنے کے لیے اس لڑکی کو واپس بھیج دیا۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو میں کر سکتا تھا، مگر اللہ کے خوف کی وجہ سے میں نے نہیں کیا۔ جب اس نے یہ واقعہ سنایا تو حضرت امام شافعی نے اس سے کہا، آپ کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی اس لیے کہ آپ جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہیں۔ جب انہوں نے یہ فتویٰ دیا تو سارے علماء ان سے بحث کرنے لگ گئے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، آپ کیسے جنت کا ٹکٹ دے سکتے ہیں، کیا پرمٹ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ بندہ جنتی ہے یا جہنمی؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، فتویٰ میں نے اپنی طرف سے نہیں دیا بلکہ یہ فتویٰ اللہ نے قرآن مجید میں خود عطا فرمایا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اس نے اپنے نفس کی خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا، بس اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اللہ نے چونکہ فرما دیا، لہٰذا میں فتویٰ دیتا ہوں کہ اس کبیرہ گناہ سے بچنے کی وجہ سے یہ بندہ قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگا۔ اس کے بعد حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ پورے مجمع سے کہنے لگے، آج سے یہ مسئلہ یاد کر لو، بے شک بیوی اپنے شوہر کو بنا کسی شرعی عذر منع نہیں کر سکتی، اور شرعی عذر میں ایام حیض، بیماری یا شوہر کا حد اعتدال سے زیادہ ہم بستر ہونا کہ جس کی بیوی میں طاقت نہ ہو۔ اور رہی طلاق کی بات تو بیوی کے منع کرنے سے طلاق نہیں ہوتی۔ بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی شوہر نے اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلایا اور وہ نہ آئی، پھر اسی غصے میں اس نے رات گزاری تو صبح تک سارے فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ دوستو، آج کے اس جدید دور میں جہاں گناہوں کا بازار خوب گرم ہے، گناہ کرنا بے حد آسان ہو چکا، جو بچہ یا بچی اپنے آپ کو پاک دامن رکھے اور دعوت گناہ کو ٹھکرا دے تو یقیناً جنت اس کا مقدر ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو پاک دامنی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہو تو اے اللہ پاک، ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا، اور اس عہد کو میرے ساتھ آپ بھی ضرور دہرائیے گا۔ دوستو، آج کے اس جدید دور میں جہاں گناہوں کا بازار خوب گرم ہے، گناہ کرنا بے حد آسان ہو چکا، جو بچہ یا بچی اپنے آپ کو پاک دامن رکھے اور دعوت گناہ کو ٹھکرا دے تو یقیناً جنت اس کا مقدر ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو پاک دامنی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہو تو اے اللہ پاک، ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا، اور اس عہد کو میرے ساتھ آپ بھی ضرور دہرائیے گا۔